I stood there, frozen, as the pieces fell into place. The room suddenly seemed smaller, the walls closing in on me as I watched my younger sister, Katie, draped on the arm of my husband, John. His smirk was a silent confirmation of the betrayal. My mother's words about divorce echoed in my mind, now laced with an insidious undertone. They all knew, and yet, here I was, the last to understand the grim charade that my marriage had become. Feeling like a spectator in my own life, I watched as Katie's grip tightened on John, her voice sugary sweet. "Sis, you see? It's all settled then." Her eyes, so similar to mine yet filled with a gleam I couldn't recognize, held mine in a bold challenge. I swallowed the lump in my throat, trying to muster the dignity I had left. "Settled? You think you can just decide on my life, my marriage, as if it's a meal you're choosing off a menu?" My voice started calm but grew in volume, fueled by the rising storm within. John, ever the opportunist, stood silent, letting the drama unfold, perhaps enjoying the spectacle of two sisters torn apart by his affections. My heart raced, and a cold clarity settled over me. This wasn't just a betrayal, it was a revelation of the true dynamics of my family. I had always felt the lesser, the one less loved, and here was the proof, wrapped up in a sordid affair. I turned to my parents, their faces a mix of discomfort and resignation. "You knew," I accused, my voice a hiss. "You knew, and you still pushed me towards this farce of a marriage." My father, a stern man who seldom showed emotion, looked away. My mother, however, met my gaze. There was sadness there, perhaps regret, but it was too late. "Wendy, we thought you'd be happier this way. Free from him. We didn't expect." "Expect what? That I'd care? That I'd feel?" I cut her off, laughter bitter in my throat. "Oh, I feel, Mother. More than you know." With nothing left to say, I turned and walked out of that room, out of that house, the place I had called home but never truly felt at home. My steps were heavy, each one echoing the shattering of the life I had known. I didn't look back. I couldn't. The next few months were a blur of legal proceedings, uncomfortable encounters, and whispered gossip. Divorce papers were signed, assets divided, and through it all, I maintained a composed exterior. But inside, I was reevaluating everything I thought I knew about love, trust, and family. Then came David, a beacon of genuine warmth in the cold aftermath of my failed marriage. Meeting him was like breathing fresh air after being submerged underwater for too long. We connected over simple things, laughter came easily, and I found myself drawn to his unpretentious sincerity, so different from John's calculated charm. David was a successful real estate investor, known in social circles as the real estate king, but to me, he was just David, kind, funny, and unexpectedly down-to-earth despite his wealth. We married quietly, a stark contrast to the fanfare of my first wedding. And now, years later, as I awaited tomorrow's confrontation with Katie, I found myself reflecting not on revenge or anger, but on the profound shifts in my life. I anticipated seeing Katie not out of spite, but out of curiosity. How would she react to the truth of my new life, to the realization that I was not the downtrodden sister she left behind, but a woman rebuilt, stronger and happier? As I prepared for bed, David's steady breathing a comforting rhythm in the quiet room, I felt a sense of peace. Tomorrow would come, words would be exchanged, and life would go on. But tonight, I was content in knowing who I was and, more importantly, who I was no longer. I remember that conversation vividly, the cold dismissal in my father's eyes as he handed down my fate. "Just get the divorce over with quickly," he muttered, almost under his breath, as if the mere act of speaking louder would make the situation more real, more irreversible. "From today on, Katie will be the successor of this house. Someone with a stain on their family register is a disgrace." The room spun, and my mother's earlier words echoed in my head. "You're the older sister, right?" she had said, her voice devoid of the warmth I had always associated with her. It dawned on me then with a gut-wrenching clarity my role as the dependable, dutiful daughter had been nothing more than a placeholder until Katie was ready to step in. With tears clouding my vision, I penned the divorce papers.
The ink blotted in spots where the droplets fell, each stain a testament to the life I was being forced to leave behind. I wasn't just divorcing John, I was being severed from my family, from the very identity I had been raised to embody. After signing what felt like my life away, I was instructed by my parents to pack only my personal belongings. The finality of their words, the speed at which they wanted me out, was almost more than I could bear. As I collected my things, the reality of my new, uncertain future pressed heavily on me. "You're going to have a hard time from now on, sis." Katie's voice was almost gleeful as she handed me a bundle of money, her earlier sweetness replaced by a mocking sneer. "Consider this as severance pay. Be thankful." Her words stung, each one a slap to my face, her transformation from sister to usurper, complete. Clutching the bundle of money, I stepped out of the house that was no longer my home, into the cold, unforgiving night. The world seemed to tilt, unfamiliar and harsh. As a full-time housewife, I had no immediate means to earn a living. My life up until that moment had been one of preparation for a role I no longer played. I had never even held a part-time job. Lost and alone, I sought refuge in a hotel, to gather my thoughts. In those quiet, lonely hours, I resolved to start anew, to build a life for myself away from the shadow of my family's betrayal. With a heavy heart but a spark of determination, I moved to the next town over. There, I found a real estate agent and rented a one-room apartment, a stark contrast to the luxurious expanse of my former life. My savings allowed me to secure the place without having to touch the money thrown at me in mockery. As I settled into my modest new home, the reality of my situation sank in. Finding a job was my next hurdle, but it proved more challenging than I anticipated. Katie's words haunted me, a cruel reminder of the influence John wielded. "Sis, did you not know? John has influence over this entire area. You won't get hired anywhere you apply." Her voice over the phone was both a taunt and a warning. True to her words, my attempts to find employment were met with closed doors and polite refusals. With each rejection, the weight of my isolation and helplessness grew. It became clear that if I was to rebuild my life, it would not be here, under the oppressive reach of John's influence. With a mix of desperation and resolve, I packed my things once more and moved to a town far away, a place where the salty breeze of the sea offered a semblance of peace. There, I was finally able to secure a job at a small restaurant. The work was humble and the hours long, but it was a start-a chance to stand on my own feet, to reclaim my dignity and perhaps, one day, to confront the past with the strength of a life rebuilt from the ashes of betrayal. Adjusting to my new life wasn't easy, but the kindness of the locals made the transition smoother than I had anticipated. As I grew more accustomed to serving at the restaurant, I began to embrace the role with a newfound confidence, eventually becoming a familiar and comforting presence to the regulars. They would often comment on how my smile seemed to brighten their day, which in turn lifted my spirits. "Wendy's smile gives me the strength to face tomorrow," they'd say, and it made me feel like I had truly found a place where I belonged. Despite being well received and often encouraged to think about remarriage, I remained cautious. The scars from my past with John were still tender, and the idea of entangling my life with someone else so intimately again seemed daunting. I dodged the topic whenever it came up, not wanting to dive back into the complexities of a relationship. "I'm not thinking about marriage anymore," I'd reply whenever someone suggested I was still young enough to remarry. Deep down, I was determined not to find myself with someone like John ever again. Among the regulars at the restaurant was David, a man who never pried into my personal life with teasing remarks or unsolicited advice about remarriage. Our conversations were always comforting, and I found myself looking forward to his visits. About 3 years after settling into this peaceful town, David surprised me by asking me out. "Would you like to go see the ocean?" he asked one day, slightly flustered, which was a rare sight given his usual composure. His unexpected nervousness made me chuckle, and I happily accepted his invitation. Our first date was simple yet perfect: a walk along the sandy beach right in front of the restaurant. We talked about everything from mundane daily occurrences to our deepest personal histories. David shared the sorrow of losing his parents early and how he had come to find solace in this small town by the sea.
When I shared my own story about my family and what had transpired with John, tears welled up in David's eyes. Seeing his genuine emotional response, his empathy for my pain, made me realize just how deeply he understood and cared for me. We began to see each other more frequently, and before long, we were officially dating. The flow of our relationship was so natural that I can't quite recall who confessed their love first. About a year after we started dating, David proposed in his uniquely understated way. I'd like to share a grave with you. Is that a proposal? He asked, his voice filled with a mix of nervousness and sincerity. Despite his unconventional approach, I accepted his proposal with a warm smile, touched by the depth of his commitment. We got married without the intention of informing my family, given the painful memories and strained relationships. However, David suggested that we at least notify my parents, if not for reconciliation, then for closure. For years after my new beginning, I contacted them to announce our marriage. Their response was cold and dismissive. "Oh, you're alive. Remarriage, go ahead, but we won't be providing any assistance. If you're marrying such a poor man, don't ever cross our threshold again." Their harsh words were a bitter reminder of the emotional distance that I felt a surge of anger, ready to defend my choice and my new life with David, but he calmly intervened. "Then we'll be taking your daughter with us. We won't contact you in the future, nor will we ask for any assistance," he stated firmly. My parents were taken aback by his straightforward demeanor, their initial surprise quickly turning to anger at what they perceived as a slight. David, ever the pillar of strength, handled their anger with a smile. He took my hand, and together we left my family home for the last time, ready to continue our lives free from the shadows of my past. As we walked away, hand in hand, I knew that with David, I had found not just a partner, but a true companion who respected and loved me for who I truly was. The prospect of meeting Katie after all these years was unsettling, yet there was a part of me that was curious about how she had fared. That night, as I waited for David to come home, the anticipation built up within me. When he arrived and I explained the situation, his reaction was one of unwavering support. "I'll go in my usual attire," David said, with a reassuring smile. His calmness was contagious, and I found myself nodding in agreement, grateful for his presence and the normalcy he brought to my life. We planned to face the next day together, united. The morning dawned bright and clear, as if reflecting the resolve I felt. Together, David and I prepared for the confrontation. He dressed simply, in sharp contrast to the opulent image Katie had of a real estate tycoon worth $500 million. His choice was deliberate, a subtle defiance against the expectations and pretensions of my old world. As we drove to the meeting, my thoughts were a whirlwind. I remembered Katie's callousness, her unabashed pursuit of what she wanted at my expense. Yet, here I was, returning not out of need or desperation, but to close a chapter that had lingered open far too long. Arriving at the designated meeting place, we found Katie already there, waiting. Her initial expression was one of surprise as she took in David's appearance. The confusion was evident on her face, and it was clear she was trying to reconcile the image she had been fed by our parents with the man standing before her. "Katie," I greeted her, my voice steady despite the churning emotions inside. She looked at me, her eyes flickering with a mix of emotions. "You look well," she managed to say, though her tone was tinged with something I couldn't quite place. Was it jealousy? Regret? "We need to talk," I said firmly, steering the conversation away from idle pleasantries. "About the past, and about what you said on the phone." Katie nodded, though she seemed less sure of herself now, stripped of the bravado she had over the call. As we sat down, the conversation began tentatively. Katie spoke of her twins, her voice a mixture of pride and something akin to pleading. It was as if, despite everything, she was seeking my approval or perhaps understanding. She mentioned the supposed gift she expected, looking at me expectantly. I took a deep breath, choosing my words carefully. "Katie, I'm not here to reopen old wounds, nor am I here to fulfill unreasonable expectations. What happened between us can't be changed, but how we move forward can be. I want you to understand that my life now, with David, is different from the past we shared.
Katie's expression shifted as I spoke. The reality of my words seemed to take time to sink in. Her next words were hesitant, a far cry from the triumphant tone she had used over the phone. I see. Maybe I was wrong to assume. David, who had been quietly supportive by my side, finally spoke. It's about building a future, not dwelling on the past. We've moved on, and perhaps it's time for you to do the same. The meeting continued, with tensions slowly easing as we discussed boundaries and mutual respect. Leaving that day, I felt a sense of closure. The drive back home with David was quiet, reflective. As we held hands, I realized how far I had come from the shadows of my past into a life filled with genuine love and respect, a life where I was no longer defined by the expectations of others, but by the choices I made for myself. As we entered my parents' house, the palpable tension was almost as discernible as the tangible change in decor since my last visit. Everything seemed slightly less lavish, though still maintaining a facade of the affluence I remembered. Katie, who had eagerly greeted us at the door, recoiled slightly at our attire. The stark simplicity of our clothes, each item a mere $20 piece from a no-brand store, was a deliberate choice, a stark contrast to the pretentiousness often displayed here. What's with those shabby clothes? Aren't you a real estate king? Katie's voice dripped with sarcasm and disbelief. Her face, expecting to find fault, was a mixture of confusion and mockery. With a calm smile, I pulled out my smartphone, showing her the screen which displayed David's name alongside a photo of him, with the name of his company, a major player in the real estate market. It's not a lie, I stated simply, watching her eyes widen as she processed the information. Brown, as in that major real estate group? The president? She exclaimed, her earlier mockery faltering into uncertainty. Yes, exactly, I affirmed, though my smile held a hint of irony. But why are you wearing such shabby clothes? She retorted almost immediately, pointing at our attire with a mixture of accusation and disbelief. We have to match the management situation of the house, don't we? I replied, my tone light yet sharp. We judged this level of etiquette to be appropriate for today. David and I had always maintained a standard of dressing respectfully when visiting anyone's home, be it in t-shirts and jeans or more formal attire. Today's choice was strategic, meant to unsettle and perhaps humble. Katie's frustration was palpable as she struggled to align this revelation with the image she had concocted of us. As we proceeded into the living room, the atmosphere was charged, my parents already launching into their critiques the moment we appeared. You're being noisy. Be more graceful like Katie when you open the door. What's with that cheap look? Really, I'm disappointed in you, my father declared, his words sharp, intended to sting. I couldn't help but laugh, the absurdity of the situation, stripping any real hurt from their words. Katie was saying something about marrying a rich man, but it seems it was just windy pretense, right? That's all you can afford to wear after all, he continued, his tone derisive. As my parents freely expressed their disdain, I met their gaze with a steady smile. Maybe it's judging people by their clothes that's causing your business to fail, I retorted. The room fell silent for a moment, their expressions shifting from disdain to shock. I heard you were in the red last year, and this term is looking shaky too, isn't it? I added, more as a statement than a question. The news seemed to hit them like a cold splash of reality, their faces a mix of disbelief and embarrassment. That's none of your business, my mother snapped, her voice tight. Perhaps not, I conceded softly, but it does seem indicative of a broader issue, doesn't it? My voice was calm, devoid of the animosity that once might have colored such an exchange. Standing there, with David by my side, I felt an inner strength, a profound sense of having moved beyond the need for their approval or fear of their disapproval. The conversation that followed was a dance of words, a delicate balance of revealing just enough to make them reconsider their previous assumptions and judgments. As David and I navigated through the delicate familial dynamics, I felt an overwhelming sense of clarity and purpose, no longer the pawn in their hands but a player in my own right, reshaping the narrative on my own terms. I saw Katie stamp her feet in frustration, her face a mix of anger and disbelief.
It was clear she hadn't anticipated the turn the conversation would take. After David forcibly removed her arm from his and labeled her behavior as repulsive, she seemed to grapple with the reality that her usual tactics were not going to work this time. Repulsive, me? Yes, it's repulsive, David reiterated, his tone firm yet devoid of anger. He wasn't just dismissing her physically, but also setting a boundary she wasn't used to. Katie's next outburst was tinged with desperation. How dare you say such rude things to me? I'm prettier than that plain sister of mine, huh? Her voice rose, sharp and bitter, as she compared herself to me, seeking validation in superficial qualities. That's impossible. Wendy is slimmer, her skin is clearer, and her features are more refined. Above all, her heart is much purer, David countered, not to pit us against each other, but to underscore the contrast in values and demeanor. He went on to list my qualities: my cooking skills, intellect, compassion, and honesty. His words, while flattering, made me slightly uncomfortable, not because they weren't true, but because I didn't feel they needed to be said in such a setting. I was not in competition with Katie, I simply wanted to live my life differently. I gently tugged on David's sleeve, signaling him to ease off. It wasn't like him to boast or make comparisons, and I knew he was only trying to protect me and set clear lines in front of my family, who seemed to thrive on undermining me. David turned to me, his smile warm and understanding, acknowledging my discomfort. This modesty is another charm you have that's different from hers, he added, softening his previous statements but making it clear he supported me unconditionally. Katie, still fuming from the rejection and the direct comparisons, stomped her feet, visibly more upset. It seemed that she had gained weight since the last time I saw her, a fact that added to her frustration as she felt the physical and metaphorical weight of the situation. The room was tense, charged with a mix of emotions. I decided it was time to steer the conversation away from personal attacks and back to the matter at hand. We're not here to argue about who is better or worse, I said, my voice calm but firm. We're here to discuss the future of this family and what can be done about the company's situation. My parents, who had been mostly silent, exchanged. The atmosphere was heavy, a mix of old grievances and new realities colliding. I mentioned earlier that I planned to renounce any inheritance, I continued, addressing them directly. That decision stands, regardless of the financial outcomes. It's not about money. It's about living a life that's true to my values. As the conversation unfolded, I felt a sense of closure building up. Whatever the outcome, I was sure of one thing: my future would no longer be tied to the family drama that had once defined so much of my life. I was forging a new path with David, based on mutual respect and genuine love, qualities distinctly absent from the relationships I witnessed growing up. The meeting was not just a confrontation but a declaration of my independence and a step towards a future where my worth was not determined by wealth or beauty, but by the integrity and compassion that David so appreciated. Seeing John kneel before me, his expression a mix of desperation and some twisted sense of revelation, was almost surreal. "Ah, it must have been destiny for us to end up this way," he exclaimed, as if the years of pain, betrayal, and upheaval could simply be wiped clean with a declaration of fate. I stood there, taken aback by the audacity of his statement. The air was thick with tension, the recent revelations casting a shadow over the already strained family dynamics. John's sudden proposal to rekindle what we once had felt not only inappropriate but also deeply insulting, considering the circumstances. As I processed the chaos unfolding before me, Katie's voice rose above the clamor, her tone sharp and accusatory. "Excuse me, what are you saying? You think my sister is better than me? Impossible." She was clearly incensed, her face flushed with a mix of embarrassment and rage. John, still on his knees, seemed oblivious to the impact of his words, or perhaps he chose to ignore the discomfort he was causing. Of course, Wendy never blamed me for cheating, and I was free to do as I liked. If there were kids with Wendy, she would take care of them, so I didn't need to, he continued, his words spilling out thoughtlessly. It was a stark reminder of the life I had escaped, a life where my feelings and well-being were secondary to the whims and desires of others.
David, standing beside me, sensed my discomfort and stepped in before I could respond. John, you need to understand that things have changed. Wendy has moved on. She isn't the same person you divorced. What you're suggesting isn't just unrealistic, it's unfair to her and to the commitments she has made since your divorce, David said firmly, his voice calm but authoritative. John looked up at David, then at me, his face a mixture of confusion and realization as he began to understand the gravity of his mistake. The room fell silent for a moment, the only sound being the soft murmuring of the twins in John's arms. Katie, still reeling from the accusations and the unfolding drama, seemed to struggle with the information about her own marital indiscretions and the state of her family's company. Her initial defiance slowly gave way to a more reflective demeanor, perhaps realizing the depth of the deception and manipulation that had characterized her marriage. As for my parents, they seemed overwhelmed by the multiple revelations: their business's failing state, Katie's lifestyle issues, and John's inappropriate behavior. They remained mostly silent, perhaps unsure how to mend the fractures within the family. I think it's best if we leave, I said quietly to David. There was nothing more to be gained from continuing the conversation. The family I had once known was no longer the same, and lingering here would only serve to deepen the wounds that were clearly evident. David nodded, and we turned to leave, walking away from the turmoil. As we exited, I felt a weight lifting off my shoulders, a weight I hadn't fully realized I was still carrying. Outside, the air was crisp and clear, a stark contrast to the stifling atmosphere we had just left behind. I took a deep breath, feeling David's supportive presence beside me, and knew that no matter what lay ahead, we would face it together, far removed from the shadows of my past. The audacity of their demands left me speechless for a moment. There I was, standing in the midst of a family that had shown little regard for me until they perceived I could be of use. The realization stung, but it was not surprising. Wendy, I'm sorry for everything, but we're really in trouble. If you really have money, won't you help us? My mother's plea was desperate, almost frantic. Beside her, Katie chimed in, echoing the sentiment that families should help each other. It was ironic, really, how they suddenly remembered the bonds of family when their fortunes dwindled. I recalled the countless times I needed their support, only to be met with cold shoulders and closed doors. Now, as they faced their crises, they expected me to open my arms and my wallet without hesitation. Let's put everything behind us, shall we? My mother continued, her voice laced with a hopeful, yet insincere tone. The phrase was manipulative, intended to gloss over the years of neglect and emotional strife they imposed upon me. I looked at them, really looked at them, and what I saw were not the faces of family yearning for reconciliation, but opportunists cornered by their circumstances. My response was calm, the clarity of my decision ringing true in my voice. Forgiveness is something for the wrong to offer, not for the wrongdoers to request, I stated plainly. It's useless to expect you to reflect on your actions or how they've affected others, especially me. I could see the disbelief in their eyes, perhaps because they had never expected me to stand up like this. Maybe they thought the timid, compliant Wendy was still standing in front of them. But I was not that person anymore. As for helping you financially, I continued, I must be clear. My responsibility is to my own family now, David, and the life we have built together. You were quick to dismiss me when I no longer served your interests. Now, you must understand that I am not part of your financial solution. The room grew tense. Katie's expression twisted from hope to indignation as she realized that her attempts to manipulate me back into the fold were failing. My parents, caught between their desperation and their pride, struggled to maintain their composure. You are part of this family, come on, sis, don't be sulky, Katie tried again, her tone a mixture of pleading and irritation. I took a deep breath, feeling David's supportive presence behind me, grounding me. Being family doesn't automatically obligate me to fix your problems, I replied, my voice steady. You've made your bed, now lie in it. Their faces fell, and for a moment, I saw the raw, unvarnished truth of our relationship reflected back at me. It was not easy to walk away, to say these things to the people who were supposed to be my closest kin.
But it was necessary for my own well-being and for the sanctity of the life I had chosen with David. Noticing my resolute gaze, they flinched slightly, their forced smiles faltering as they realized that their usual tactics were ineffective. I turned away, ready to leave this chapter behind, with David beside me, a silent pillar of strength. As we left the house, the weight of their expectations and the burden of my past finally began to lift. I was free, truly free, from the toxic ties that had bound me for so long. As I held the envelope out to Katie, her eyes flickered between it and me, a mix of confusion and desperation clear on her face. I could see the cogs turning as she tried to reconcile the person she once manipulated with the one standing before her now, unyielding and resolute. "This is the compensation you threw at me when you thought you could discard me like some burdensome object," I said, my voice steady, though a slight tremble betrayed the emotional weight of the moment. "I haven't used it. It's still the exact amount you gave me." I placed the envelope on the coffee table, pushing it towards her with a firm push. "Consider this a return gift for the birth celebration. It's a bit more than you asked for, but think of it as severance money." The silence that followed was palpable. The gravity of my declaration seemed to finally hit home for everyone in the room. My father, previously red-faced with betrayal and anger, now looked utterly defeated, his gaze hollow as he processed the extent of the deception that had marred his life. My mother's face remained pale, her lips pressed into a thin line, the reality of her past actions unraveling before her own eyes. Katie hesitated before picking up the envelope, her hands shaking slightly. It was clear she was struggling to maintain her composure in the face of such a public denouncement of her and her mother's actions. "Are we done here?" I asked, my voice carrying a finality that signaled I was closing this chapter of my life for good. "I've decided to renounce any inheritance, so do as you please from here on out. But in return, don't ask for my help. I want nothing to do with you from now on." Despite my firm stance, my heart raced and my voice quivered slightly towards the end. This wasn't just a confrontation, it was a declaration of my independence from a family that had only ever seen me as a pawn in their twisted games. David, sensing my resolve and the emotional toll the confrontation was taking on me, gently touched my shoulder, a silent show of support. He had been my rock through this ordeal, never once faltering in his commitment to stand by me. "All right, time to go," I said, giving David a look that communicated my readiness to leave all this behind. Just before turning to leave the room, I glanced back at my family, seeing the stunned looks on their faces. This was more than just a parting, it was a catharsis. As we walked out of the house, the air felt lighter, almost refreshing. I felt a weight lift off my shoulders, a burden I had carried for far too long now left behind in that room with the envelope on the table. This was not just a physical departure from this space, but an emotional and psychological release from the ties that had bound me to a toxic past. Outside, the sun was setting, casting long shadows, but the light was not fading, it was shifting, promising a new dawn that was entirely my own. As David and I walked away, I felt not just the support of his hand on mine but the strength of my own convictions carrying me forward into a future where I was no longer defined by my family's deceit and manipulation, but by my own resilience and integrity. As I sat comfortably in the rocking chair by the window, the soft afternoon light casting gentle patterns on the floor, I continued knitting the tiny baby socks. David was in the nursery, his laughter echoing lightly through the house as he struggled to decide between the myriad of paint samples he'd brought home. Every now and then, he'd pop his head in to ask for my opinion, his excitement palpable and utterly infectious. "Hey, Wendy, what do you think about this shade? It's called Morning Sky. Too subtle for the nursery walls?" David held up a pale blue swatch, his eyes gleaming with enthusiasm. I smiled, setting aside my knitting for a moment to consider the color. "It's beautiful, David. It'll make the room feel calm and soothing." He grinned, satisfied with the approval, and disappeared back into the nursery, the sound of his movements a comforting background noise. Our life here, away from the turmoil of my family's ongoing drama, had become a sanctuary of peace and shared dreams. The community had embraced us warmly, their kindness a stark contrast to the coldness of our familial relations.
During my daily walks, neighbors would stop to chat, offering congratulations and well-meaning advice for the baby. Their genuine care was something I'd never experienced with my own family, and it filled me with gratitude. David, I couldn't decide between blue or green for the bedding, so I bought both. I teased him later as he laid out 2 sets of crib sheets, one in each color. His habit of preparing for every possible scenario was both endearing and slightly amusing. "You're getting ahead of yourself," I chided gently, watching as he arranged and rearranged the nursery furniture. Despite advising him to take things easy, his eagerness was a source of joy for me. "Oh," he kicked. "Really, Daddy's here," I laughed, placing David's hand where the baby had just moved. His face lit up, a wide smile spreading across his features as he felt another kick. "Daddy loves you too," he whispered, pressing a kiss to my belly. These moments, simple and filled with love, were what I had always dreamed of. They were a far cry from the complex web of deceit and manipulation that had characterized my previous life. Now, as we prepared for the arrival of our son, I found a new strength and purpose. The support of our town and the bonds we were building here reassured me that our child would grow up in a nurturing environment, surrounded by people who cared not out of obligation, but out of genuine affection. As the due date approached, my anticipation grew, but so did my peace of mind. Knowing that David and I were creating a home filled with love and laughter for our son gave me an immense sense of fulfillment. I returned to my knitting, the soft clinking of the needles a meditative sound as I thought about our future here. This community, this life we were building, was more than I had ever hoped for. It was a testament to the fact that sometimes, leaving behind what you know is necessary to find what you truly need. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas.
Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño.
Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina,
el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día,
tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa.
Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea.
El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad.
Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.